নমস্কার, আমি অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনার রায় অনুষ্ঠান আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনার রায় আজকে করব রাজ্যপাল এবং রাজ্যপালকে সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত এবং অমিত শাহের সঙ্গে মিটিং ইত্যাদি প্রসঙ্গে, এবং তা নিয়ে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন চারজন বিশিষ্ট অতিথি। থাকবেন বিজেপি নেতা রাজলক্ষ্মী বসু, থাকবেন সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, থাকবেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং গায়ক সিদ্ধার্থ রায় সিধু। আমরা চারজনের কাছে আসবো, তবে এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি জেপি নাড্ডা, তিনি প্রেস কনফারেন্স করছেন, সেখানে চলে যাচ্ছি বর্ধমানে। रोक कर पॉइंट ब्लैंक रेंज से अटैक किया जा सकता है, और जब हमारे सहयोगियों को जिस तरीके से अटैक किया गया, यह अपने आप में इस बात को बताता है कि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर एक आम आदमी के लिए किस तरीके की परिस्थिति है, वो हम सबको स्पष्ट देखने को मिलती है। लगभग 130 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और कुल मिलाकर के 300 बीजेपी सपोर्टर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं, और ये सिलसिला रुका नहीं है। मैंने खुद 100 लोगों का बाग बाजार के घाट पर 28 सितंबर 2019 को 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण किया था, 100 वर्कर्स का तर्पण किया था बाग बाजार घाट पर जाकर के, और वो विजुअल्स आपने देखे थे, सारे देश ने देखे थे। 100 परिवारों के कार्यकर्ताओं के परिवार वाले उस तर्पण में शामिल थे। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे 6-7 लोगों की जानें, पिछले 9 तारीख को मैं आया था और फिर से मैं 9 तारीख को आया हूं, इस 1 महीने में यहां भी घटनाएं घटी हैं। मिस्टर ओलेन रॉय सिलीगुड़ी के, सैकल बोवाल, सुखदेव प्रामाणिक, अशोक सरकार और अमूल्य मंडल, इन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और यह टीएमसी के हाथों उनके लोगों के द्वारा और इस तरीके का राजनीतिक द्वेष के साथ। और ये जो अमूल्य मंडल है, ये अपने बच्चे को बचाने में इन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो यह यहां की स्थिति है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं फिशरमैन के साथ मिला था, और डायमंड हार्बर पर जाकर के भी मैं मिला था। उस समय हम लोगों के सामने ये कहानी आई थी कि फिशरमैन बंगाल की धरती छोड़कर आंध्रा के कोस्टल रीजन में और उड़ीसा के कोस्टल रीजन में जाकर के बस रहे। ये प्लाइट है। आज सवेरे मैं किसान की रैली में, सभा में, ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, बड़ी सभा, उसमें मैं गया था, और जो किसानों का हाल जिस तरीके से हमको देखने को मिला है, बंगाल 29 स्टेट्स में से 24th स्टेट पर खड़ा है, जहां इनकम के दृष्टि से किसान 24वें स्थान पर खड़ा है आउट ऑफ 29 स्टेट्स। उसी तरीके से प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, यह यहां लागू नहीं है। लगभग 26 लाख किसानों ने अपने आप को सेल्फ रजिस्टर कराया है, जिसको ममता जी ने परमिशन नहीं दी है। प्रधानमंत्री जी किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, वह उनकी मदद करना चाहते हैं, और इसके बीच में ममता जी बाधा बनकर के खड़ी हैं। और 26 लाख, वैसे 73 to 76 लाख अप्रॉक्सीमेटली किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना है। हाउस परिवार 76 लाख, 73 to 76 लाख, तो उनको तो दिया नहीं, लेकिन 26 लाख लोगों ने जो सेल्फ रजिस्टर कराया, उनको भी परमिशन नहीं दी है। दिस इज द प्लाइट, और ममता जी बाधा बनी हुई हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से किसान सम्मान निधि ही नहीं, आज हम लोगों ने कृषक सुरक्षा अभियान, इसको हम लोगों ने शुरू किया है, और हम सब लोगों ने शपथ आज ली है
40,000 ग्राम सभाओं में हमारे लोग जाएंगे, ग्राम सभाएं करेंगे, किसानों से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी उनसे अनाज हम लेंगे। आज मैं 4 घरों में गया था, मैंने भी किसानों से अनाज लिया और सौगंध खाई, प्रण लिया कि हमारी सरकार आते ही आपको किसान सम्मान निधि से सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ किसानों को हम मुख्य धारा में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनके जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे। इस बात को हम लोगों ने कहा है। आज मैं वर्धमान क्षेत्र में हूं। वर्धमान 2 बातों के लिए जाना जाता है, एक तो राइस बोल, चावल का कटोरा, और दूसरा इंडस्ट्रियल हब। लेकिन जो दुर्दशा वर्धमान की हुई है, 47 में वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल आउटपुट 25% था, आज इंडस्ट्रियल आउटपुट 3% रह गया है। दिस इज द प्लाइट ऑफ द सिचुएशन। आज जो मैंने रैली देखी जिसमें मैं भाग लिया मैंने, और बाद में मैं रोड शो में गया, जो उत्साह मेरे को देखने को मिला, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, ये बंगाल के सामान्य जन थे। हमारी रैली यानी जो हमारा सभा थी, ग्राम सभा, उस स्थान से लेकर के हेलीपैड के बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर का फासला था। इंच भर भी जगह पांव रखने के लिए नहीं थी। रैली में तो लोग थे ही खचाखच भरे हुए, लेकिन रास्ते में भी जो स्वागत हुआ, मैं पिछले महीने से इस महीने में 1 महीने के अंतर यहां पर मैं बहुत बड़ा अंतर देख रहा हूं बंगाल के लोगों का उत्साह में। 1 महीने पहले बंगाल के लोग डरे सहमे लेकिन ममता के खिलाफ थे। आज स्पष्ट रूप से लोग सड़क पर हैं और मैं एक आंधी देख रहा हूं, और आने वाले समय में यह सुनामी में परिवर्तित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रोड शो में मैंने सब लोगों को दिखाया जिस उत्साह के साथ घरों से, छतों से, मैंने पत्रकार बंधुओं को भी उसका नजारा दिखाया। मैंने उनको यह भी दिखाया कि अगर मैं ये साइन करता हूं तो कितना रिस्पांस मिलता है। मैंने उनको यह भी दिखाया कि जब मैं मुट्ठी बंद करके इस तरीके से खड़ा होता हूं तो कौन से नारे नीचे से निकलते हैं। तो एक अजब नजारा मुझे देखने को मिला है, और मैं ये कह सकता हूं कि बंगाल बदलाव की तरफ चल पड़ा है। तय कर लिया है बंगाल की जनता ने। ममता जी की धरती पांव के नीचे से खिसक चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का एक तरफा रुझान बना है। यह मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहता हूं। एक बात और भी कहना चाहता हूं जो मैंने आज ही कही है कि हमारी सरकार आते ही आयुष्मान भारत यहां बंगाल में लागू किया जाएगा। 1,11,00,000 households, 4,67,00,000 people are entitled for आयुष्मान भारत। 1,11,00,000 परिवार, 4,67,00,000 लोग आयुष्मान भारत के लिए एंटाइटल्ड हैं वेस्ट बंगाल में। 50 करोड़ लोगों को यह लाभ मिल रहा है। 1,30,00,000 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 16,000 करोड़ रुपीस इस पे खर्च हो चुके हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के गरीब लोगों को हेल्थ सपोर्ट की दृष्टि से 1 रुपया भी उनको नहीं लेने दिया है। ममता जी बाधा के रूप में इन 4,67,000 गरीब लोगों के बीच में बाधक बनी हुई है।
मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि हमारी सरकार आते ही आयुष्मान भारत लेटर और स्पिरिट में यहां लागू होगा। और ये 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवर है पर ईयर पर फैमिली, और डिजिटल है। आप जाकर के कलकत्ता से आप मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के आप अपना ऑपरेशन कराइए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। आपका पैसा दिल्ली से मोदी जी सीधे कैंसर हॉस्पिटल को भेजेंगे, वो बंगाल भी नहीं आएगा, वो सीधे उसको मिल जाएगा। ये डिजिटल व्यवस्था है। और कौन लोग इसमें हैं? दिस स्कीम इज प्रोफेशन वाइज। इसमें एससी जो डाटा है, जो सोशल सेक्टर का जो डाटा है, उसके आधार पर यह किया गया है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दृष्टि से किया गया है। इसके अंदर रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, मेड सर्वेंट, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, बार्बर, रैग पिकर, यानी गरीब लोग बाय प्रोफेशन, बाल काटने वाले हमारे मित्र साथी, बाय प्रोफेशन ये आयुष्मान भारत लोगों को एंटाइटलमेंट है। और यहां ये नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए भी हम जरूर काम करेंगे और इसको हम जरूर रखना चाहेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूं, कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखें। एवरेज पर पर्सन इनकम यहां 32 में से 24वें स्थान पर वेस्ट बंगाल खड़ा है। उसी तरीके से ग्रोथ इन एवरेज पर पर्सन इनकम 32 में से 26वें स्थान पर वेस्ट बंगाल खड़ा है। ग्रोथ इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 32वें स्थान, 32 में से 31वें स्थान पर खड़ा है वेस्ट बंगाल। और जो बंगाल का कर्जा है वो प्रदेश का बढ़कर के 4.5 लाख करोड़ हो गया है। और ममता जी के बड़े सगे की इनकम 200% बढ़ गई है। ये स्थिति आज बंगाल की खड़ी है। और मैं कहना चाहूंगा कि ममता जी की सरकार में वेस्ट बंगाल की जनता के मन से उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। और जो सरकार चल रही है वह, जिसको कहते हैं कि एक ढिलमुल तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने का जो क्रम है, यह वेस्ट बंगाल के पीपल के इंटरेस्ट में नहीं है। और मैंने कहा, भ्रष्टाचार, कटमनी, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, ये सब चीजें यहां विद्यमान है। अम्फान का फंड, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने 2 बार कहा 3 महीने के अंदर सीएजी की रिपोर्ट आनी चाहिए, और 2 बार सुप्रीम कोर्ट में ममता जी गई हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, है तो भय कहनो, ये भय कहनो, आपको डर किस बात का है? यह बताता है कि भ्रष्टाचार यहां व्याप्त है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, हमारे कार्यकर्ता इस अपराधीकरण के और इस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में लड़ाई लड़ेंगे। हमें मालूम है हर तरीके के खतरे हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ना जानती है। और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम विपत्तियों में से निकल करके आगे आना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बखूबी जानता है। वी हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज। और यहां जो जनता का मुझे विश्वास, प्रेम दिख रहा है, वो मेरे लिए उत्साह दे रहा है हम सारे कार्यकर्ताओं को। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से ज्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत यहां दर्ज कराएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरी बात समाप्त है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, हिंदी में भी, बांग्ला में भी। दीपक घोष, एबीपी। मेरा सवाल यह है कि पिछले कई साल से आपने सरकार की आलोचना तो करते जा रहे हैं। आपका आरोप यह है कि हर विषय पे सरकार असफल रही है। अब सत्ता में आना चाहता है, बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन इस राज्य को लेके आपका क्या भावनाएं हैं? खासतौर पे जो मेन मुद्दा है
इंडस्ट्री हो या जॉब अपॉर्चुनिटी हो, आपके पास ऐसा कुछ रोड मैप है कि नहीं है, ये हमें पता नहीं है। अब इस विषय पे आप साइलेंट क्यों है? हम साइलेंट नहीं हैं, ये प्रोसेस होता है। एज द इलेक्शन कम्स फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू रोल आउट हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही स्टैंडर्ड मॉडल है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी डेवलपमेंट तब तक नहीं होता जब तक गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करती है। कोई भी डेवलपमेंट होलिस्टिक अप्रोच में नहीं होता है जब तक कि गवर्नमेंट करप्शन फ्री नहीं होती है। कोई भी डेवलपमेंट तब तक नहीं होता जब तक गवर्न करने वाले की विश्वसनीयता नहीं बनती है। और मुझे यह कहना, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में ये सारी चीजें मिसिंग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, हमने इन सब चीजों की भरपूर चिंता करते हुए हमने आगे बढ़े। एंड इट इज ए होलिस्टिक अप्रोच। इसीलिए मैं कहता हूं, बिहार का चुनाव आया था, हमको 10 लाख नौकरी देंगे, हमने ध्वस्त किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन का ए नहीं मालूम है। दे डू नॉट नो ए अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के विश्वसनीयता पैदा करने के साथ साथ होलिस्टिक अप्रोच में लोगों को डेवलप करने में आगे बढ़ती है। राजू बर्तमान। नड्डा जी नमस्कार। मेरा 2 सवाल है। एक तो आप आज के रैली से बताए कि ममता जी ने किसान निधि से जोड़ने के लिए चिट्ठी दिया है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि पिंजरे से पंछी उड़ गया है। 2 साल से आप लोग बोल रहे हैं कि उसमें जोड़ो। अभी वो क्या, जब तक ममता जी का सरकार यही है तब तक किसान निधि सम्मान ये बंगाल के किसान को मिलेगा नहीं मिलेगा, 1 नंबर। और 2 नंबर, आपने आज नया एक लफ्ज कहा है कि नया राजकुमार आया है, वो कौन है, उसके अगेंस्ट में आपका आरोप क्या है? आपके ध्यान में तो आया ही है, मुझसे नाम क्यों निकलवाते हैं आप? आपको मालूम ही है, जब मैं आवाज लगाता हूं तो नीचे से वो नाम आता है। वो मुझसे क्यों बुलवाते हैं आप? जनता लेती है ना, जनता ही नहीं लिया। उस दिन मैंने राजकुमार कहा, उन्होंने उसका नाम लिया। ईशान। क्या? देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में आज मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा है कि हम किसान सम्मान निधि के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पॉइंट इज, फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स वी वर सेइंग दैट प्रधानमंत्री सम्मान निधि, केंद्र सरकार उसको जरूर, हम पॉजिटिव तरीके से चलते हैं, लेकिन जब कृषक सुरक्षा अभियान चला तब आपकी नींद टूटी ना। तो योर इंटेंशन इज क्लियर एंड आवर इंटेंशन वाज क्लियर, इज क्लियर एंड विल रिमेन क्लियर। ईशान जी 24 घंटा। नड्डा जी नमस्ते, मैं ईशान। नड्डा जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ममता बनर्जी अपना विश्वसनीयता खो चुके हैं, उसी सुर में, बिल्कुल उसी सुर में आज बंगाल का गवर्नर दिल्ली में अमित शाह जी के साथ बैठक करने के बाद कहे हैं कि बंगाल में अलकायदा बहुत जल्द अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक अभियोग है और आपके साथ गवर्नर का सुर भी बहुत मिल रहा है। और उससे पहले गवर्नर आज BL संतोष जी के साथ भी बैठक किया है, उसको लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी आया है कि गवर्नर बनके वो कैसे इतने बड़े एक कद्दावर नेता से मीट कर सकते हैं। ये दोनों सवाल का जवाब अगर दे दें। देखिए, जहां तक गवर्नर का सवाल है, इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। गवर्नर मीट्स विथ होम मिनिस्टर, वट एवर ही डिस्कसेस, it is a matter of confidentiality. The governor has got within the constitutional right to do it and he will do it. Number 1. Number 2, ये बात तो आप लोगों के भी सामने आई है ना कि मुर्शिदाबाद में कुछ लोग पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए हैं उनका एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ संबंध है।
ये तो एक कॉमन मैन की तरह हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली होम मिनिस्टर को उन्होंने क्या ब्रीफ किया है, इट इज विद इन हिज परव्यू। लेकिन चाहे गवर्नर हो, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, हम सब लोग इन सब बातों के प्रति बड़े सजग हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो और होम मिनिस्ट्री जो भी उसमें से निकलेगा उसके अनुसार वो एक्शन लेंगे। असिका सिंह, नेटवर्क 18। प्रणाम। सबसे पहला सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री जो भी हैं सबकी बैठक बुलाई है 11 तारीख को वैक्सीन को लेकर के। इसके पहले कई बैठकों में देखा गया है कि ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई हैं। क्या ऐसा अंदेशा इस बार भी है तो क्या कहेंगे? दूसरा सवाल ये है कि लव जिहाद को लेकर के आपके एक नेता या कई नेताओं ने बयान दिया है कि सरकार बनती है भाजपा की तो पश्चिम बंगाल में इसके खिलाफ कानून लाया जाएगा। देखिए, जहां तक ये आपने ममता जी के बारे में मुख्यमंत्री के दृष्टि से वो बैठक है 11 तारीख को बुलाई गई है, प्रधानमंत्री जी वो बैठक करने वाले हैं। हाउ कैन आई आंसर ऑन बिहाफ ऑफ ममता व्हाट इज शी गोइंग टू डू, बट आई कैन ओनली प्रे दैट गुड सेंस प्रिवेल्स ऑन हर, नंबर 1। और नंबर 2, वैक्सीनेशन का जो है वो देश के लिए है ये प्रोग्राम, और ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। और इसमें हम यही चाहेंगे कि गुड सेंस शुड प्रिवेल, और ममता जी का ईगो वेस्ट बंगाल की जनता के सामने नहीं आना चाहिए। उनको इन सब चीज़ों के प्रति कोऑपरेट करना चाहिए। जहाँ तक आपने इस विषय को छेड़ा, हम तो घुसपैठ के खिलाफ जिहाद छेड़ रहे हैं। कहाँ आप फंस गए उसमें? हम तो घुसपैठ के खिलाफ जिहाद छेड़ेंगे। इंद्रजीत कुंडू, आज तक। Mr. Nadda, there seems to be some amount of confusion on whether your government will finally implement the Citizenship Amendment Act. Your own MP Shantanu Thakur has raised the demand. Could you give us a timeline as to when the CAA will be implemented, if at all? It will be implemented in letter and spirit. As I told that the rules are being made, as and when the rules are made, it will be implemented accordingly. If you ask about the timeline, of course, the ministry is going to answer that. But yes, we are committed for it. आज की रोशनी में खास बात जो देखी गई कि भगवान राम जी का नाम काफी ज्यादा लिया गया, और पीएम मोदी जी क्या भगवान राम जी का नाम काफी लोकप्रिय नारे लगाए, लेकिन पीएम मोदी साहब के नाम नहीं, दोनों सब तरफ से लगे, और ये नारे नीचे से लग रहे थे, लोगों के बीच से लग रहे थे। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी यहाँ दुनिया के सबसे लोकप्रिय शख्सियत हैं, देश में भी, दुनिया में भी और प्रदेश में भी, यानी वेस्ट बंगाल में भी। और उनके प्रति सबका आदर, और सबको जब हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कहते हैं, जब हम आयुष्मान भारत कहते हैं, तो हु इज द मेंटर ऑफ दीज प्रोग्राम्स? इट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होनी है, अगर हम कहते हैं किसानों की तबीयत हम ठीक करेंगे, हालत ठीक करेंगे, तो ये सारी चीजें उन्हीं से जुड़ी हुई हैं। Mr. Nadda, good evening. The Prime Minister has announced a massive committee for Netaji's 125th anniversary celebrations, but one of the notable names missing in that committee is former Trinamool MP Sugato Bose, who also teaches at Harvard and is the grandnephew of Netaji. Why is his name missing? Any comments? At this point of time, I'll not be able to give it because I've not seen the list, number 1. Number 2, after checking things, I'll certainly get back to you. नड्डा जी, मैं अभिषेक उपाध्याय हूँ, TV9 भारतवर्ष से। बंगाली अस्मिता की बात आज आपने की, आपने कहा कि हम ही असली बंगाली अस्मिता के पैरोकार हैं। ममता बनर्जी कहती है कि वो बंगाली अस्मिता की पैरोकार है। परिभाषा में अंतर क्या है? आपकी बंगाली अस्मिता की परिभाषा और उनकी बंगाली अस्मिता की परिभाषा, वो क्या मेन अंतर है जो आपको उनसे अलग करता है आपके मुताबिक? देखिए, बंगाल ने देश को, कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द नेशन थिंक्स टुमारो, ऐसे देशभक्त बंगाल ने दिए हैं। और बंगाल ने आजादी की लड़ाई से लेकर उसके पहले जितने भी
आध्यात्मिक आंदोलन हुए उसका नेतृत्व तो बंगाल ने किया। बंगाल का लिटरेचर, बंगाल का कल्चर, बंगाल की भाषा, बंगाल की संस्कृति, ये इसको देश ने स्वीकार किया। एंड वी आर इमोशनली इन्वॉल्व्ड। वी आर इमोशनली इन्वॉल्व्ड बिकॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ वॉज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने देश में कंट्रीब्यूट किया। नंबर वन, जो आज आप बंगाल एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नंबर वन। नंबर टू, आज जो एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ एंड वी फॉर 50 plus long years, 50 नहीं 60 plus long years, 60 reaching 70 के आसपास long years हमने लड़ाई लड़ी है। बंगाल की प्रेरणा लेकर के देश को हम लोगों ने खड़ा किया है। उसी तरीके से यहां की भाषा, यहां का बोलचाल, यहां की संस्कृति, इसको हम लोग जीते हैं। लेकिन जब हम ममता जी की बात करते हैं और टीएमसी की बात करते हैं, तो जो उनका कल्चर है वो कब बंगाल का कल्चर था? वो बंगाल को कब रिप्रेजेंट करता था? जिस कल्चर को वो जी रही हैं। और एक नहीं, अनेकों उदाहरण दे सकते हैं। कटमनी, ये बंगाल का कल्चर है क्या? ये टोलाबाजी ये बंगाल का कल्चर है क्या? ये तुष्टीकरण ये बंगाल का कल्चर है क्या? इतनी लड़ाइयां बंगाल ने लड़ी। ये चौल चोर, त्रिपाल चोर, ये हम नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे हैं। ये सिंडिकेट, गाय की तस्करी, ये सिंडिकेट, ये कोल माफिया, ये सैंड माफिया, इज दिस बंगाल कल्चर? और छोड़ दीजिए इन बातों को, हम अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं कहना चाहते, लेकिन जो उन्होंने मेरे नाम के साथ जो अलंकार लगाए, is this Bengal culture coming from the chief minister, from the mouth of chief minister? तो is this Bengal culture? जो आपने फुलझड़ी हमारे ऊपर छोड़ी डायमंड हार्बर जाते हुए, गाड़ी रोक करके, फंसा करके। ऐसा मैं जमीन से निकला हुआ आदमी हूं, आंदोलन से लड़ता हुआ आया हूं। ऐसे 100 आंदोलन मैंने देखे हैं, मुझे मालूम है, लड़ना जानता हूं। और सारी कैडर में यह ताकत है कि हम टेबल को टर्न कर देते हैं। लेकिन इज दिस बंगाल कल्चर? इसलिए यू डोंट रिप्रेजेंट बंगाल कल्चर, यू रिप्रेजेंट एनार्की, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, यू रिप्रेजेंट करप्शन, यू रिप्रेजेंट लॉलेसनेस, वी रिप्रेजेंट गुड एडमिनिस्ट्रेशन। हम रिप्रेजेंट करते हैं कल्चर को। प्रधानमंत्री के लिए जो बोल उन्होंने बोले हैं, वो बंगाल का कल्चर है क्या? और शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन बंगाल के कल्चर पर यह सारा कुछ कलंक है। बंगाल का क्या सोनार बंगाल, रिच कल्चर, हम सब उसके प्रति समर्पित रहे हैं, उससे सीखते रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बंगाली कल्चर। ये हमारा आत्मसात है। हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसको जीते भी हैं। और मैं तो खैर व्यक्तिगत जीवन में भी जीता हूं। मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं टोपर पहन करके गया था, इसलिए मैं बंगाल को जीता हूं, अच्छे से जीता हूं। प्लीज प्लीज लास्ट क्वेश्चन। अभिषेक बनर्जी ने ये कहा है, आप लोग कहते हैं कि कोल माफिया स्मगलिंग की बात करते हैं, अगर आपके पास सीबीआई है, ईडी है, आप लोग अगर उसको साबित कर सकते हैं तो वो ओपन फांसी के फंदे में चढ़ जाएंगे। एक चैलेंज उन्होंने आप लोगों के ऊपर किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सब नैरेटिव्स होते हैं। अच्छी बात है उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन ईडी को फेस करें ना, मिल जाएगा जवाब।
और हम किसी को फांसी पर चढ़ाने पर नहीं लगे हुए हैं। गलत किया होगा तो कानून अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन बात ये होती है कि मैं एक नारा लगाता हूं, लोग उसका नाम ले लेते हैं, इसका ये क्या है, व्हाट इज दिस? आखिर प्रजातंत्र में तो जनता के दरबार में जाना पड़ता है और जनता जो कहती है वही फाइनल होता है। Please, 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 please. Last one question. Please, 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 please. Please. सर, आपके पिछले दौरे के दौरान जिस तरीके से कॉन्वॉय पर अटैक हुआ, एमएचए ने कॉग्निजेंस लेते हुए 3 राज्य के अधिकारी को सेंट्रल डेपुटेशन में भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन राज्य की ओर से उनको रिलीज नहीं किया गया। आपने भी कहा पश्चिम बंगाल में ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण हो चुका है, राज्यपाल ने भी कहा कि बायस हो चुकी है ब्यूरोक्रेसी। इस परिस्थिति में क्या पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव फ्री, फेयर और पीसफुल हो सकता है? देखिए, ये होम मिनिस्ट्री इज कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक द इशू, इसलिए होम मिनिस्ट्री इस पर अपना विचार रखेगी, अपने और जो फैसला करेगी वो ठीक ही होगा। Please. It's over. Please. ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। আজকে এখন আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ দেবজিৎ সাহাকে জয়েন করাবেন। ऐसा है कि এখানে নাড্ডা সাংবাদিক বৈঠক করছিলাম। আমরা ফিরবো, এই নিয়ে আলোচনায় ফিরবো আপনার রায়ে ছোট্ট একটা বিরতির পর। সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা। ফিরে এলাম বিরতির পর। আমরা আছি আপনার রায়। আমরা আপনার রায় ভেবেছিলাম আজকে আলোচনা করব যে এই রাজ্যপাল যে জেপি ধনকর তিনি গেলেন দিল্লিতে এবং তিনি গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে, এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করবো ভেবেছিলাম। কিন্তু একটু আগে জেপি নাড্ডা, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি, অনেকগুলো স্ট্রং তথ্য, কোটানকোট তথ্য এবং স্ট্রং অভিযোগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তথা এই রাজ্যের প্রশাসন সরকারের বিরুদ্ধে একটা বক্তব্য প্রকাশ করলেন। আমার তার মনে হলো যে, এবং আমরা বিরতির মধ্যে আমাদের অতিথিদের সঙ্গে কথা বলে নিলাম, বস্তুত এটাই অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। আমি শোভনদেব বাবু প্রথমে আপনাকে, আমাদের সঙ্গে আরেকবার চারজনের সঙ্গে আলাপ করে নেবো। বিজেপি নেতা রাজলক্ষ্মী বসু আছেন তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, আছেন সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী এবং আছেন গায়ক সিদ্ধার্থ রায়। আমরা সিধু বলেই গোটা বাংলার সমাজ, গোটা দেশের সঙ্গীত সমাজ তাদেরকে রাখছেন। আপনার চারজনকে স্বাগত জানাই। শোভনদেববাবু, প্রথমে আপনাকে আসি। বাঙালি অস্মিতা বহিরাগত বলে আপনারা বিজেপির দিকে আক্রমণ হানছেন, কিন্তু জেপি নাড্ডাজির বক্তব্য যে বহিরাগত ওরা নন, বহিরাগত হচ্ছেন তারা যারা বাঙালির কৃষ্টি সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে উনি কয়লা চোর, বালি চোর, কাটমানি নেয় যারা সিন্ডিকেট চক্রের সঙ্গে জড়িত ইত্যাদি বলে আসলে আপনাদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন আপনারা বাঙালি অস্মিতার থেকে বহু দূরে আছেন, বরং ওরাই বাঙালি অস্মিতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে। উত্তর প্লিজ। বলছি আমি যে প্রথমে আমার সঙ্গে যারা রয়েছেন প্রত্যেককে নমস্কার জানাচ্ছি, আর যারা দেখছেন তাদেরকেও আমি নমস্কার জানাচ্ছি। বিষয় হলো এই যে যেসব চোরেদের কথা বলছেন, আমি তো চেয়েছিলাম যে তিনি প্রমাণ করবেন যে কে চোর, কারা চুরি করছে, তাদের নামগুলো বলবেন। একটা সর্বভারতীয় সভাপতি আকাশে একটা বার্তা ছুড়ে দিলেন চোর বলে। আমি ছোটোবেলায় শুনেছিলাম যে আজকে যদি আমাকে কেউ চোর বলে দেয় তাহলে আমার দায়িত্ব হাত জোর করে সকলকে বলা আমি চোর নয়, আমি চোর নয়। নাড্ডা সাহেব সেই রাজনীতির সুযোগটা নিচ্ছেন। কিন্তু উল্টে আমি যদি জিজ্ঞেস করি, ভারতবর্ষের 28 জন ব্যবসায়ী হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে নীরব মোদী, মেহুল চোকসিরা ভারতবর্ষ থেকে একদম সিম্পলি বেরিয়ে চলে গেল, যাদের মানে সোজা রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হলো ভারতবর্ষের থেকে বেরিয়ে যাওয়ার। সরকার যদি সঙ্গে না থাকে, সরকারি প্রশাসন যদি সঙ্গে না থাকে, পুলিশ যদি সঙ্গে না থাকে, তাহলে এই ধরনের ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে পারতো না। 28 জন বড় ব্যবসায়ী 10,000 কোটি টাকা থেকে 500 কোটি টাকা পর্যন্ত নিয়ে চলে গেল। তারা তো দেশের সর্বনাশ করে দিয়ে গেল, ব্যাংক সংকোচন করতে হচ্ছে। আজকে তারা এসে বলছেন যে আমরা এখানেতে
চোর সবাই চোর, আর সমস্ত সাধু লোকরা বসে আছেন। আমরা জানি কালো টাকা যেদিন ঘোষণা হলো, একবার খবর নিয়ে জানুন, নাড্ডা সাহেবকে বলুন যে সারা দেশে কালো টাকা বাতিলের ঠিক আগে আগে এক সপ্তাহের মধ্যে কতগুলো সারা দেশে কতগুলো রাজ্যে কতগুলো পার্টি অফিস করার জন্য জমি কিনেছেন এই বিজেপি, এবং সেই টাকা কালো টাকাকে সাদা করার জন্যে, এটা ভারতবর্ষের মানুষ জানে। আমি আসবো সমন্ধবাবু, সমন্ধবাবু আসবো আপনার কাছে, সমন্ধবাবু আসবো আপনার কাছে। রাজলক্ষ্মী বসু উত্তর দেবেন আপনি। অঞ্জন দা, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। কিন্তু আপনি যে প্রশ্ন করলেন আমার মনে হলো উত্তরগুলো একটু অন্যরকম ভাবে উনি দিলেন এখানে। তো আপনার প্রশ্নের জবাবে যদি বলি, এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক জায়গাটা ঠিক ওই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার চলছিল, তখন অন্নদাশঙ্কর রায়ের খুকু ও খোকা ওই কবিতাটাকে প্যারোডি করে যেটা করা হয়েছিল না, তোমরা যখন হুকুম দিয়ে চালাও বলি দুষ্টু বলে, বলছো না তো ব্যর্থ শাসন, অক্ষমতার দাও বিচার, তার বেলা। তো এইটা মনে হয় আবার রিপিট হচ্ছে, মানে হিস্ট্রি রিপিট ইটসেলফ। এইটা হচ্ছে এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এইটা হচ্ছে এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, যখন একজন মানে বিজেপি নেতা বা আমি বলবো বিরোধী কর্মী, তিনি যখন যাচ্ছেন গৃহ সম্পর্ক অভিযানে চাকদাতে, তার হাত কেটে নেওয়া হচ্ছে এবং পুলিশ প্রশাসন কিছু করতে পারছে না। এইটা হচ্ছে এখন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। যখন নবান্ন অভিযান চালানো হচ্ছে, তখন নির্বিচারে প্রথমবার বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে, একমাত্র কাশ্মীরে একবার হয়েছিল, রং জল ছেটানো হয়েছে যা মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করে। এইটা হচ্ছে এখন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, যেখানে উত্তরকন্যা অভিযানে ছড়রা গুলি চালানো হয়, এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। এইটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। যখন 23শে মে 2020 ডায়মন্ড হারবার অভিষেক ব্যানার্জি গেছিলেন তার নিজের কেন্দ্রে, মানুষজন তার উপর উষ্মা প্রকাশ করে, সেখানে সংঘর্ষ হয়। কারণ কি না, এখানে আমফানের ত্রাণ ঠিক করে বিলি করা হয়নি। আবার দেখলাম মানে 20 আগস্ট 2020 সেখানে সেই আমফানের ত্রাণ বিলি নিয়ে তৃণমূলের মধ্যে এমন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, এটা জিতেই প্রকাশিত একটি খবর, সেখানেতে র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স পাঠানো হয়। অর্থাৎ দুর্নীতির জন্য একটি রাজনৈতিক দলের দুটো বা তিনটে গোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলছে, এ অভূতপূর্ব। এবং আমরা প্রথমবার দেখতে পেলাম আমফানের দুর্নীতির সময় একটা রেকর্ড করলো পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল। সেটা হলো একজন ভদ্রলোক, তার 13 জন পুত্র, 13 জনের 13টা ফান্ডেন, তারা প্রত্যেকেই আমফানের ত্রাণ নিয়ে বসে রয়েছেন, এবং যার 2তলা 4তলা বাড়ি তিনি টাকাটা নিয়ে বসে রয়েছেন, আর যার মাথার উপর চাল নেই তিনি ত্রিপলটা পাচ্ছেন না। আমরা দেখতে পেলাম একজন মহিলা উত্তরবঙ্গ বলে ভুল হবে, মুর্শিদাবাদেতে তিনি যখন গেলেন যে একটুখানি ত্রিপলটা নেওয়ার জন্য, তাকে কুপ্রস্তাব দিলেন সেখানকার তৃণমূল স্থানীয় নেতা। তো এটা হচ্ছে এখন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। আর একটা কথা, এইটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। মানে মমতা ব্যানার্জি আসার প্রথম টার্মে 1848 জন মহিলা ধর্ষক এবং শ্লীলতাহানির জন্য ধরা পড়েছিলেন, শাস্তি পেয়েছিলেন 47 জন, বাকিদের সবার হাতে কেষ্টবিষ্টুর হাত ছিল আশীর্বাদ। আসবো আপনার কাছে। আমি সুজন বাবু আপনার কাছে যাব। একদিকে তৃণমূলে বিজেপির অভিযোগ যে তারা এই ধরনের যে সংস্কৃতির বাহক যারা তৃণমূল কংগ্রেস, অর্থাৎ যেটা একটু আগে নাড্ডাজি বললেন, জেপি নাড্ডাজি, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, চুরি, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি, এবং সেটা বাঙালি সংস্কৃতি নয়। অন্যদিকে সেটাকে কাউন্টার করতে শোভনদেববাবু বলেন, আরে চুরির কথা তুমি বলছো, আর বিরাট বড় 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 চুরি এবং দুর্নীতিতে বিজেপি তারা প্রশ্রয় দিয়েছে বা সরকারি প্রশ্রয় তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে ইত্যাদি। অর্থাৎ দুপক্ষই পরস্পরকে আঘাত করছে এই দুর্নীতি এবং চুরি ইত্যাদি প্রশ্নে। আপনি বাঙালি সংস্কৃতি কোথায় গেল, কি বলবেন? আমি আগে 3টে বাক্য বলিনি। আমি স্বাগত জানাচ্ছি সেই রকম কাউকে যিনি হেলিকপ্টারে চড়ে কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করতে আসেন, হেলিকপ্টারে চড়ে কৃষকের বাড়িতে খান। এটা কিন্তু বাংলার কেন ভারতবর্ষের মানবিক সংস্কৃতি কোনোভাবেই না। আবার একই রকম ভাবে উনি আজকে এখানে বলার সময় বললেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলছে মানুষের আয় বেড়েছে দ্বিগুণ। সেই সরকারের রিপোর্টেই বলছেন কৃষকের আয় বেড়েছে অন্তত 3 গুণ, যদিও সংখ্যা যা দেখাচ্ছেন তাতে দাঁড়ায় 6 গুণ। শ্রমিকের আয় বেড়েছে 2 গুণের বেশি, শ্রমিকের আয় 2 গুণের বেশি, কৃষকের আয় 3 গুণ অথবা 6 গুণ, মানুষের আয় বেড়েছে দ্বিগুণ। এত ভুল অঙ্ক যদি একটা রাজ্যের সরকার করে, তাহলে বাংলার মান সম্মান তাতে অবশ্যই নষ্ট হয়, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নাড্ডা সাহেব আজকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আর শুধু 2-3টে মাস একেবারে যার যা চাই সব হবে। ত্রিপুরার বিজেপি সরকারের দিকে তাকান, উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের দিকে তাকান, যাহা তৃণমূল তাহা বিজেপি, পশ্চিমবাংলায় যা চলছে, ত্রিপুরায় যা চলছে,
একজন আরেকজনের পারস্পরিক এবং পরিপূরক, এটা না বুঝবার কোনো কারণ নেই। এবারে আমার কথাটা হচ্ছে সংস্কৃতি। নেতাজি জন্ম শতবর্ষ কমিটি তৈরি হবে, জন্ম উৎসব 125 বছর। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাজির যে দল, তার কোনো প্রতিনিধি সেখানে নেই। নেতাজির পরিবার, তাকে বাদ দেওয়ার কোনো কারণ নেই। একটা লোক দেখানো কাজ করাটা কাজের কথা নয়। রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিন বিজেপি গ্রহণ করেনি, নজরুলকে গ্রহণ করেনি, মাদার টেরিজাকে গ্রহণ করেনি, অমর্ত্য সেনকে গ্রহণ করেনি। বরং বাংলাভাষী মানুষ ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় বাংলাদেশী হিসেবে, বিশেষ করে এনআরসির কল্যাণে চিহ্নিত হয়ে বিপর্যস্ত হচ্ছেন। কে চিড়ে খান, কে কি পোশাক পরেন, তাই দেখে মানুষকে ঠাওর করা হচ্ছে। এটা বাংলা সংস্কৃতি তো নয় বটেই, এটা কোনোভাবেই কোনো মানবিক সংস্কৃতি নয়। দুর্ভাগ্য, এই সংস্কৃতি নিয়ে এখন চলছে বিজেপি। আপনি কি বলছেন? আমি আসবো আপনার কাছে, আসবো। মুকুল ভাগ, দাঁড়ালোটা কি, দাঁড়ালোটা কি, দাঁড়ালোটা কি, দাঁড়ালোটা কি, দাঁড়ালোটা কি? মুকুল ভাগ না, মুকুল ভাগ দে। তাহলে যে তৃণমূল যে অপরাধে অপরাধী, সেই তৃণমূলের সেই নেতাই বিজেপিতে গিয়ে সাফাই বাক্সে চলে গেলেন। ইডি অথবা সিবিআই 6 বছর ধরে ঘুমোচ্ছিল কেন? কেন 6 বছর ধরে ঘুমোচ্ছিল? আমি আসবো আপনার কাছে, আসবো সুজন বাবু, আসবো। আমি একটু শুধু আপনার কাছে যাই। বাকি 3 জন যারা রয়েছেন তারা রাজনৈতিক জগতের লোক। তাদের ধ্যান, তাদের ধারণা, তাদের ভাষা, তাদের আচরণ, তাদের ভঙ্গি, তাদের সমস্যার মধ্যে একটা রাজনৈতিক গণ্ডির চিহ্ন পরিমাপ ইত্যাদি থাকে। এই 5 জনের মধ্যে আমি এবং আপনি রাজনৈতিক গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ 2 জন মানুষ। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে একটু আমি আপনার কাছে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব যে প্রথমত বাঙালি সংস্কৃতি, বাঙালি অস্মিতা, তাকে ঘিরে এই 2 প্রধান প্রতিপক্ষ, 2 যুযুধান প্রতিপক্ষের মধ্যে টানা হ্যাচড়া, এই টাগ অফ ওয়ার, সেটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? 1, 2, জেপি নাড্ডাজি একটা সুন্দর একটা যুক্তি জালের বুনোটা কিন্তু বুনলেন যে বাঙালি অস্মিতা বলছেন, এখানে বাংলা ভাষা অথবা বাইরের রাজ্য থেকে আসা সেটা প্রশ্ন নয়। বাঙালি কালচার তো হচ্ছে সেই পুরোধা, সেই বাঙালি, যে বাঙালি আসলে আজ যা ভাবতো পরের দিন, যে বাংলা আজকে যা ভাবতো পরের দিন দেশ সেটা ভাবতো, ইত্যাদি যে কালচার, তার জায়গা থেকে বিপ্রতীপে একটা অন্য কালচার যেন এই মুহূর্তে আমদানি হয়েছে, যার জনক বা যার আহ্বায়ক, যার ভগীরথ তৃণমূল কংগ্রেস। এই লজিকটা দিয়ে ওরা বাংলা সংস্কৃতি টানাটানিটাকে জাস্টিফাই করছেন। কীভাবে দেখবেন শুধু প্লিজ? আমি ছোট করে 2টো পয়েন্ট বলতে চাই। আমরা সাধারণ মানুষ, কাজেই কোন রাজনৈতিক নেতা কি বলছেন, হ্যাঁ, সেটা আমাদের এফেক্ট করে। কাউকে কিন্তু সমর্থন করে উঠতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয় বাংলা কি ভারতবর্ষের অংশ? সেটা কি বাংলা মনে করে যে আমরা ভারতবর্ষের অংশ, নাকি ভারতবর্ষ মনে করে যে বাংলা আমাদের একটা অংশ? এইখানে মানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যদি এত বৈপরীত্য থেকে সারাক্ষণ যদি একে আক্রমণকে করে যায়, তাহলে আমি ভারতবর্ষের একটি রাজ্যে থাকি এই কথাটা বিশ্বাস করাই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে প্রত্যেকটা দিন। মানে আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা তো বাড়ির ছোট। সারাক্ষণ যদি দেখি মায়ের সাথে বাবার বিবাদ, বাবার সাথে জেঠুর বিবাদ, মায়ের সাথে ঠাকুমার বিবাদ, তাহলে তো মুশকিল। তাহলে আমরা কোথায় যাই, আমরা কার দিকে তাকাবো? 2 নম্বর, বাঙালিয়ানা। বাঙালিয়ানা মানে এখন কি দাঁড়াচ্ছে? মানে এভরিথিং ইজ গেটিং পলিটিসাইজড, মানে সমস্ত কিছুর মধ্যে পলিটিক্স গুজে দেওয়া হচ্ছে। নর্থ বেঙ্গলকে আমরা ভাওয়াইয়া গানের একটা অসাধারণ জায়গা ভাববো, না সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটছে সেটা ভাববো? দিনাজপুর, মালদা, সেখানে গম্ভীরা রয়েছে, সেখানে তুলাই পাঞ্জি চাল তৈরি হয়, এইগুলো ভাববো? নাকি সেখান দিয়ে গরু এপার ওপার হচ্ছে সেগুলো ভাববো? বীরভূম, বিশ্বভারতী, সেখানে রবীন্দ্রনাথকে ভাববো? না পাঁচিল উঠছে সেটা ভালো, না পাঁচিল ভেঙে ফেলা হচ্ছে সেটা ভালো? এভরি অ্যাসপেক্ট অফ বাঙালিয়ানা তাকে রাজনীতিকরণ হচ্ছে, সেটা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি। সাধারণ একজন বাঙালি হয়ে, সাধারণ একজন মানুষ হয়ে এবং শিল্প সংস্কৃতির একটা ছোট্ট অঙ্গ হয়ে বলছি যে শিল্পী জগৎ, শিল্প জগৎ, সব কিছুর মধ্যে রাজনীতির এই যে অনুপ্রবেশ, এটা কিন্তু অতটা প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু সারাক্ষণ সেই থাবাটা, রাজনীতির থাবাটা সমস্ত জায়গায় বসানো হচ্ছে, সেটা কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়, বাংলার অগ্রগতির জন্য নয়। বাংলা আজকেও ভাবতে পারছে না, আর ভারতবর্ষ কালকে ভাবতে পারবে কিনা, মানে তার কোনো জায়গাতেই নেই আমরা।
কি অসাধারণ বললেন সিধু, অসাধারণ। আমি শোভনদেব বাবু, রাজলক্ষ্মী, সুজন বাবু, আপনাদের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্নগুলো আগে। শোভনদেব বাবু, বুঝতে পারলেন? রাজলক্ষ্মী, বুঝতে পারছেন? আপনারা যখন এইভাবে টানা হেঁচড়া করছেন বাঙালি অস্মিতাকে নিয়ে, যখন সিধু যেটা বলছেন প্রতিনিধিকে রাজনীতিকীকরণ করছেন, তখন আসলে সাধারণ মানুষ সেটাকে অন্তত মেনে নিতে পারছেন কি না এই প্রশ্নটা নিজের মধ্যে রাখবেন। সিধুর বক্তব্যে কিন্তু তার একটা বিপরীত চিত্র ফুটে উঠলো। শোভনদেব বাবু, প্লিজ। আমি উল্টোভাবেই বলতে চাইছি যে আমরা তো গর্বিত, অহংকারও আছে আমার মধ্যে, আমি বাঙালি বলে। কারণ ভারতবর্ষের যারা কৃতি সন্তান, যারা নোবেল লরিয়েট, তার অধিকাংশ এই বাংলার। দ্বিতীয় কথা হলো এই যে আমরাই তো আসার পরেতে, আমরা আসার আগে এই রাজ্যেতে একটা বিশেষ দলের লোকেদেরই সম্মানিত করা হতো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পরেতে যারা ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী, যারা তৃণমূলকে সমর্থনও করেন না, এমন মানুষদের আমরা কিন্তু সম্মানিত করেছি। বিভিন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, বিভিন্ন ক্রিয়াক্ষেত্রের মানুষ, সর্বক্ষেত্রের মানুষদের আমরা, এবং বাংলার ইরেসপেক্টিভ অফ পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি, সমস্ত যারা বাংলার গ্রামীণ শিল্পী, তাদেরকে আমরা তাদের অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য তাদেরকে আমরা নানাভাবে সাহায্য করছি, আর্থিক সাহায্য। শোভনদেব বাবু, সিধুর বক্তব্যের একটা লাইন ধরে আপনাকে আরেকবার বলছি। সিধু যেটা বলছেন, মালদাকে আমরা গম্ভীরার মালদা হিসেবে চিনব, মনে রাখবো, নাকি মালদাকে গরু পাচারের মালদা হিসেবে চিনব, মনে রাখবো? আসল প্রশ্নটা ওইখানে। সেখানেই আসলে রাজনৈতিক দলগুলো, প্রশাসন তাদের কার্যকারিতার প্রশ্নটা জাগে। না না, গরুচোরদের সমর্থন তো কেউ করেনি, কয়লা পাচারকারীদেরও সমর্থন কেউ করেনি। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার কাজ করছে, নিশ্চয়ই ধরা পড়বে তারা, বা জানা যাবে কারা কারা আছেন, কারা পেছনে আছেন, কারা সামনে আছেন। তার সে ব্যাপারে আমার দল কোনোভাবেই তাদেরকে সমর্থন করবে না। কিন্তু আমি একটা কথা বলছি যে এই গম্ভীরাকে দিয়ে চিনবে যখন বলছেন সিধু, আমার ছোট ভাইয়ের মতন, তাকে বলি এই গম্ভীরা শিল্পীরা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে কোনোদিন স্বীকৃতি পায়নি। ভাওয়াইয়া শিল্পী যারা ছিল তারা কখনো স্বীকৃতি পায়নি। এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসার পরেতে গ্রামীণ শিল্পী যাদের খাবার জুটত না, তাদের অন্নের ব্যবস্থা যিনি করেছেন তার নাম কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমার দল। সমাজে মানে অন্যায়কারী, খারাপ লোক, চোর ডাকাত আছে, থাকবে। তারা কখনো সিপিএমে থাকবে, কিছু লোক বিজেপিতে থাকবে, কিছু লোক তৃণমূলে থাকবে। এই সমাজেরই তো অংশ, তারা স্বাভাবিকভাবেই তারা থাকবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা বাংলার শিল্পকে, বাংলার শিল্পীকে, বাংলার শিল্প কর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের আমরা সম্মানিত করছি না। রাজলক্ষ্মী প্লিজ। বিভিন্ন ভাবে আমরা তাদেরকে সুযোগ করে দিচ্ছি যাতে করে। রাজলক্ষ্মী প্লিজ। পূর্ণ সম্মান দিয়ে বলি, সবাইকে ডাকা হয় শব্দবন্ধটা উনি ব্যবহার করলেন। আমার মনে পড়ছে না গত 5 বছরের মধ্যে কোন অনুষ্ঠানে কখনো বিরোধী দলকে ডাকা হয়েছে বলে। আমার মনে পড়ছে না যে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে মঞ্চে সেখানে দলীয় নেতৃত্ব চলে গেছেন কিন্তু বিরোধী কেউ থাকেনি। আমি লেটেস্ট বলতে পারি বীরভূমে, সেখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বৈঠকে অনুব্রত মণ্ডল রয়েছেন। এবার গরু এবং কয়লা পাচার অবশ্যই খুবই গঠিত অপরাধ, তো তাহলে সেখানে যখন সিবিআই বা ইডি যখন রেড করেন তখন মমতা ব্যানার্জি এত উত্তেজিত হয়ে যান কেন এবং বলেন কেন কি স্টাইল রে বাবা? যাকে এবার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটা বালুরঘাটে তৈরি করা হলো সেখানেই উত্তেজনা, কারণ যারা পুরনো ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাদেরকে ডাকা হলো না নতুন বোর্ড তৈরির সময়তে। চলে আসি ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। আমাদের মনে আছে কমরেড অনিল বসুর ভাষাটা, বিমান বসু বর্তমানে যে সমস্ত ভাষা ব্যবহার করেন বা করেছিলেন সেগুলি সবাই দেখেছিল। আর এই নেতাজিকে নিয়ে কথা বলাটা আমার মনে হয় একটুখানি বামেদের পক্ষে ধৃষ্টতা হয়ে যায়, কারণ এই পিপুলস ওয়ার বইতে কমরেড ভবানী সেন উনাকেই বোধহয় বলেছিলেন না নেতাজিকে তেজোর কুকুর, জানি না। এবার তারপরে ওনারা কি করে এগুলোকে নিয়ে সওয়াল করতে পারেন। এবার চলে আসছে বাংলা সংস্কৃতির জায়গাতে। তো কার্লো ফার্চিনি, ফরাসি দার্শনিক, তিনি একবার বলেছিলেন যে বিশ্বভারতীতে না আসলে পরে চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ চরিত্র তৈরি হয় না। ভারী চমৎকার কথা। কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম ওই বিশ্বভারতীর যে 100 বছরের পুরনো যে ভুবনডাঙ্গার প্রাচীর, সেটা কিন্তু বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কেউ তৈরি করেনি, সেটা রবি ঠাকুরের নিজের হাতে তৈরি করে দেওয়া। সেই প্রাচীর কিন্তু ভাঙতে গেছিলেন ওই বাউরি মহাশয়, যিনি তৃণমূলের এমএলএ এবং তিনি বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী। তাহলে বিশ্বভারতী থেকে পাশ করে বেরিয়ে এই হচ্ছে ওনার চরিত্রায়ন। আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছে। রাজ্যকে সুজন বাবু প্লিজ, আমাদের সময় খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে।
আমি 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 সিধু যে অ্যাপ্রোচে বলেছে আমি তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করব, খুব ভালো বলেছে। তার উত্তরে শোভনদেব বাবু যখন বলছিলেন যেরকম ভাবে এগোচ্ছিলেন, আমি ভাবলাম বলতে বলতে উনি শেষমেশ না বলে দেন যে ভাওয়াইয়া এবং গম্ভীরা এগুলো তৈরি হয়েছে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায়। হয়তো এটা বলা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, শোভনদেব বাবু হয়তো সেই পথেই যাচ্ছেন। আমি বলবো যে এই যে ভাওয়াইয়া অথবা গম্ভীরা বা ইত্যাদি বাংলার কালচার, তাকে যে সর্বনাশ করা হচ্ছে, আজকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তার গরিমাকে দুর্বল করবার জন্যই কি পাশে বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রস্তাবনা? কেন মুখ্যমন্ত্রী এটা করলেন? আর কেন পাঁচিল ভাঙার এই তর্ক বিতর্কে ওই বিদ্যুৎ চক্রবর্তী না কে একজন ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছেন দিল্লির সাপোর্টে, দিল্লি এবং রাজ্য দুজনে মিলে এই সর্বনাশটা করতে চাইছেন কেন? এর কারণটা কি? উনি বললেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সম্পর্কে নেতাজির কমেন্টটা কি ওদের জানা আছে? নেতাজির 125 বছরে সেই কমেন্টটা বিজেপি কি মনে করে দেখবে? আমি শুধু বলবো মালদাতে যারা গরু পাচারের অভিযুক্ত তারা তৃণমূলের নেতারা আজকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন ঝগড়ায়। ভাইপো বলছেন তোলাবাজ শুভেন্দু, শুভেন্দু বলছেন তোলাবাজ ভাইপো, দুজনেই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। আমি সিধু আপনার কাছে আসবো। আমি বুঝতে পারি সুজন বাবু, সিধু আপনার কাছে আসবো, সময় খুব শেষ হয়ে আসছে, একদমই শেষ। এই সব আমি আপনার বক্তব্যে একটা ক্লান্তির সুর পেয়েছিলাম, একটু হতোদ্যম হওয়ার একটা কণ্ঠস্বর। এই সব যখন দেখেন এই রাজ্যে কেন্দ্রে অমুকে তমুকে ক্রমাগত লড়াই এবং ক্রমাগত টানা হ্যাচড়া, তখন এবং কোথাও একটা সাধারণ মানুষ সেখানে হারিয়ে যাচ্ছে কিনা এ প্রশ্ন কি আসলে আপনার মনের মধ্যে জাগে? যে কারণেই কি আপনার মধ্যে একটা ক্লান্তির কণ্ঠস্বর? শিল্পীর তো তার শিল্প প্রকাশের একটা স্বাধীনতা প্রয়োজন হয় এবং তার জন্য একটা পরিমণ্ডলও একটা পরিবেশও প্রয়োজন হয়। ক্রমশ মনে হচ্ছে যে সেই পরিবেশটা কলুষিত হচ্ছে, ক্রমশ মনে হচ্ছে শিল্পীর সেই স্বাধীন কণ্ঠটাকে রোধ করা হচ্ছে। আমি কি অমুক দলের, আমি কি তমুক দলের, তাহলে কি আমি শো পাবো? আমি এদিকে থাকলে অনুষ্ঠান পাবো, ওদিকে থাকলে আমার গান টিভিতে প্রচারিত হবে কিংবা হবে না। এই সব চিন্তা ভাবনায় কিন্তু সমস্ত শিল্পী চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। সঙ্গীত শিল্পী, চলচ্চিত্র শিল্পী, আমরা বিভিন্ন উদাহরণ দেখেছি। তো আমার মনে হয় এই যে পোলারাইজেশনটা, শিল্পীদের মধ্যে অনাবশ্যক একটা পোলারাইজেশন তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, এই পার্টির ও ওই পার্টির। আমার মনে হয় শিল্পীর কোনো পার্টি হয় না, শিল্পীর পার্টি একটাই, শিল্প, সেটা বজায় থাকুক প্লিজ। অত্যন্ত ভালো বলেছেন সিধু, অনেক ধন্যবাদ। শিল্পীর ধর্ম শিল্প, সাধারণ মানুষের ধর্ম সাধারণভাবে জীবন নিয়ে এগিয়ে চলা। এবং তার মধ্যে যখন সিধু যেটা পয়েন্ট আউট করলেন, যখন আমরা দেখি যে লড়াইটা বাড়ছে যে উন্নয়নকে ঘিরে নয়, আমি এত উন্নয়ন করেছি, তুমি কোথায় উন্নয়ন করেছো, এটা নিয়ে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে আমি চোর নই, তুমি চোর, তুমি চোর আমি বরং নই, আমার দুর্নীতি কম তোমার দুর্নীতি বেশি ইত্যাদিকে ঘিরে আসলে নেগেটিভ একটা জায়গা থেকে আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। এবং এসবের মধ্যে থেকে তুমি আমার নাকি ও তোমার, এই সব আমরা ওরার একটা বিভাজন ক্রমাগত আমাদের সমাজকে আমরা বিভক্ত করে তুলছি। এর মধ্যে দিয়ে আমরা এগোচ্ছি তখন সিধুরা মাঝে মধ্যে ওই শিল্পীরা এসে মাঝে মধ্যে আমাদেরকে জাগিয়ে দেন এবং বলেন, আসলে কোথাও একটা প্রশ্ন তুলে দেন, রাজা তোর কাপড় কোথায়? রাজারা শুনছেন তো? সেই প্রশ্নটা রেখেই আমাদের আজকের আপনারা এখানে শেষ করছি। সঙ্গে থাকুন 24 ঘন্টা।